না নরক যেটা সিনা নাই মানে তাবুকনি মন্ত্রী সভা আসলে তামনি বাগै তিপ্রাসা এলাকা তিপ্রাসানি বাগै এডিসিनि বাগै সামুং তাंबाय होननाय আসলে जों যদি চেরি নাইখাंखाय বিশেষকৈ 1978 সাল থেকে যতগুলি মন্ত্রিসভা সিনি রাজ্য ওंखारथायख তাবুক পর্যন্ত প্রথম 78 সাল মুখ্যমন্ত্রী ওंखा নিপেন চক্রবর্তী আবনি পরে মানে যতজন আবনি পরে মুখ্যমন্ত্রী ওंखा সুধীর মজুমদার সমীর বর্মন দশরথ দেব মানিক সরকার তারপরে তাবুক বিপ্লব দেব এবং মানিক শাহ যতগুলি মন্ত্রিসভা ওंखा মন্ত্রিসভাও সামুং তাंनो हांखाखाय মন্ত্রী রকনি যে স্ট্যাটাস বংনি যে পজিশন অবনি উপরে সরকার নি অফিসার সামুং তাंनाय এবং বরংনি যে স্ট্যাটাস বাইন সরকারনি অনেকগুলি সিদ্ধান্ত কার্যক্রম এবং নরং নাসিগিনাयदि মন্ত্রিসভা মন্ত্রী আসক লাইखाय এবং যে কোনো মন্ত্রিসভা মন্ত্রী আসকमा सिमरिया যে কোনো মিটিং আসক हांखाय মন্ত্রীनि স্ট্যাটাস दंगौ मुख्यमंत्रीनि गानाव सभा आसकनाय आबोनि गाना सभा आसकनाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 जन पर्यन्त मन्त्रीनि मानो सिनि राज्य ताबुक ताइख ओंखाय ओ 12 जनानि सिरियाल नाम्बार बिनि जे स्टैटास बिनि जे पोजिशन आ बायसे अफिसारक कक खानानानै अर्डार केरि खायनानै आसकनानै बरंनि जे सिरियाल आबोनि उपरे निर्भर खायो अनेकटा ओंखाय आगिनायदि निपेन चक्रवर्ती 1 नम्बर मुख्यमंत्री मन्त्रिसभा राज्यनि चालकथिनि 2 नम्बर ओंखा दशरथ देव आहाय खायै फायो आबोनि उपरे যখন সুধীর মজুমদার মুখ্যমন্ত্রী ওंखा आपरो যদিও অবশ্য তো ফাইন রবীন্দ্র দেববর্মা ब तामनाय गाहाम একটা স্ট্যাটাস 3 नम्बर 4 नम्बर बरक दंगौ ओंखाय आबोनि परे दशरथ देव मुख्यमंत्री ओंखा 1 नम्बर 2 नम्बर बैद्यनाथ मजुमदार आबोनि परे मानिक सरकार मुख्यमंत्री ओंखा 2 नम्बर ओंखाय अगुर देबबर्मा 3 नम्बर अर्थमंत्री अजाराव একটা সময় बादल चौधरी हाय खायै बरकनि जे स्टैटास जे पोजिशन तामनाय वानजै जुदि मुख्यमंत्री ओंखा तिप्रासा 2 नम्बर फाइन दंनाय तिप्रासा जुदि मुख्यमंत्री ओंखा दशरथ देव आबोनि यागल वानजै 2 नम्बर ताबो हांखाय এই মন্ত্রিসভা সবচেয়ে বেশি তিপ্রাসা রকনি মন্ত্রিসভা যে জায়গা আবার সবচেয়ে বেশি ওকলগ 1 नम्बर तो प्रश्न करी 2 नम्बर प्रश्न करी 3 नम्बर प्रश्न करी 4 नम्बर प्रश्न करी 5 नम्बर प्रश्न करी 6 नम्बर प्रश्न करी तब 7 8 9 10 11 थांसयका मन्त्रिसभानि स्टैटास पर तामके सामुं तांनाय 1 नम्बर तब स्टैटास दिक থেকে বিচার खायखाय 1 नम्बर ओंखाय मानिक शाह 2 नम्बर ओंखाय रतनानाथ 3 नम्बर ओंखाय प्रसन्नजीत सिंह राय 4 नम्बर ओंखाय सुशांत चौधरी 5 नम्बर ओंखाय टिंकु राय आबोनि उपरे ओंखाय शांतना चाकमा जे मन्त्रिसभानि जे स्टैटास आबोनि उपरे जे दंनाय र बर ओंखाय तिप्रासा ओंखाय सबचेये उकलग ओंखाय बर बाके सामुं तांनाय बाहाय गैयै अफिसार जोंनि सामुं आदाय खायनाय बर साफानोसो उ 3 नम्बर 4 नम्बर 2 नम्बर मन्त्री साका ओंखाय अब फाइल बन्दं दंनाय ओंखाय दप्तर जेसेबांनो दंथों दप्तरनि क्षेत्रे बिनि भूमिका दंयै मानो किन्तु 2 नम्बर मन्त्री साका 1 नम्बर मन्त्री साका तो कक नकरिखा हायेस्ट अथॉरिटी ओंखा चीफ मिनिस्टार ठीक सेरकम भावे एडिसिबो सोंगामतेखे नगो माने नों जेसेबां दप्तर गोबां दंथों बिनि जे स्टैटास बिनि जे पजिशन
1 নাম্বার 2 নাম্বার 3 নাম্বার 4 নাম্বার খাই সরকারি যে কোনো মিটিং থং সরকারি যে কোনো প্রতিষ্ঠান থং মন্ত্রিসভানি মিটিং থং বা এডিসি অঙ্কাকে এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং থং ও স্ট্যাটাস অনুসার আছে প্রকনি নেম প্লেট আসको ओके তাবক সাক জরা মানে মন্ত্রিসভা মানে জোট সরকার বংখা কিন্তু অসুখ জায়গা ই ওকলগ আশেক পর্যন্ত পজিশন ত্রিপুরা কোনো দিন নিয়ে আগুন এবাগিনি আসলে ত্রিপুরা এলাকায় এডিসিনি বাগে এডিসি প্রশাসনের বাগে ফেংথং বড় জাং জাং খাইয়ে কক সাওই সামং আদে খাইনানি বা খানি মতে খাইনানি অব মাইয়া ও কারণে মাইয়া একমাত্র জোটনি আমল আইপিএফটি যখন তংফ্রো অবশ্য 1 নাম্বার বিপ্লব দেব 2 নাম্বার এনসি দেবর মতো মানে আইপিএফটি বিপ্লব দেবনি সরকার পর্যন্ত ত্রিপুরা সনে কিচ্ছা ইজ্জতনি জায়গা দं মানে তাবো ইজ্জতনি জায়গা ব জায়গা থাংসৈকে আবনে বাগিনে তো এই যে দৃষ্টিভঙ্গি ত্রিপুরা সরকারনি পজিশন ব জাগাবো মন্ত্রিসভা অবনে বাগি তো রতনলাল থাই মন্ত্রী জাতকে গোষ্ঠীকে কক সাইমানো বরং যে দৃষ্টিভঙ্গি কাজে ও মন্ত্রিসভা বাই ত্রিপুরা सान বাগै সামং তাংমাননাই হানে বাগै সামং তাংমাননাই ত্রিপুরা সে यकनानि बागै चिरकै काबुइ फाइनो चिरगै फाइनो खाकला बुइ फाइनो मकल मुक्ति खिकलै फाइनो त्रिपुरा सान बागै सामं तांमाननाय ओ जे स्टेटास ओ पोजिशन बाय कोनो दिन सम्बैबो कोनो दिन मानदिया आबोनि बागैनो सामंगिया आबोनि बागै मन्त्रिसभा तामनाय विधानसभा जात्रके कक साइमानो आकुइमानो अनैमानो একইভাবে সংস্কৃতি নাইকায় সব জায়গায় এই ধরনের বিজেপি বিশেষ করে বিজেপি আর আছে তারপর ববুগরা সঙ্গে সঙ্গে জয়েন খেয়ে ববুগরানি মন্ত্রিসভা তো তাবো কত নাম্বার 10 নাম্বার 11 নাম্বার অন্যান্য যাবো 10 নাম্বার আর নিনি বিশ্বকিত বাবু উনকা 11 নাম্বার বড় তামকে সামং তাংনিবা এই পজিশন বানাঙ্গো সেটা সামং তাংনা হাঙ্কায় অফিসার ক্রিনা হাঙ্কায় আইন আদালতনি জায়গা যদি নং खा कतर खा कक सनाकाय नोंनि पजिशन बायबो नों जेसेबांनि सि दंदि बुजि दंदि पजिशन जुदि नों फरादिं याहाकाय ताइले परे नों सामं तांनि मिया जोंनिखौ जों दाबो सरकार करे पजिशन करे जों जेसेबांनि सि दंदि बुजि दंदि सिनि कमनि तो कोनो मूल्य करे बोले इनके ठीक एकैभाবে बंनिबो ककनि मूल्य करे बंनि स्टेटास बंनि पजिशन से ओ 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर काकाय बाइके कक खाना नाय बाबरकनि आबोने बागिनो सामं तांनि मिया त्रिपुरा एलाका टिप्राय माने आ त्रिपुरा एलाका थागोन बरक सिनि त्रिपुरा एमएलए रा मन्त्रि निर्वाचित फाक्यांकाय बरकनि एलाका सामं तांना नंकाकाय आबोने बागिनो तब त्रिपुरा बुङै तंगो खाइमि हङै तो तंगो आबोने बिसिंसे बरकनि गाका तो तब बीजेपी नि तो गामि आमचे सामं तांनाके मंडल बातै नङा एमएलए फेंदि বা তামনাই মন্ত্রী ফেন্সিং দি পরনে মন্ত্রী সবাঙ্ক তো পজিশন যেহেতু কামপত্র খাইমান নাই না কিন্তু এমএলএ রা ও মন্ডল টন্ডলনি যন্ত্র নাই পরে হাইন ঠিক মতো সামং হুমং তাংমাইয়া তাবো এই যে ত্রিপুরা মথা সরকারের যোগ খাইয়া বড় হাইন তাবো এমএলএ তঙ্গো কিন্তু মন্ডল বড় সভাপতি যেমন টাকার জলা বা জম্পুই জেলা যে বিধানসভা তামনাই টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্র জম্পুই ব্লক नि যে সামং হুমং এই উসকাঙ্গ নকা ব একটা চ্যানেল তামনাই নিনি পদবিল ব্লক और एमएलए तंगो एडिसि इएम तंगो निनि एकैभाবে যেখানে পাইনো তংথং আর এমএলএ তংফাইনাসে মন্ত্রী তংফাইনাসে বরক সামং তাংনি মিয়া বরকনি ब्लॉक रकनी जत जे सामो बरो मंत्री याक्ते मंडल नि याक्ते खे सामो हुमं तांगे ब्लॉक नि जे जत गुली सुजोग सुविधा तबो बुक खाइतंगो बीजेपी तामनाय मंडल लक अबनि बागिनो ओंकाय सामो हुंजा आर जा सामो थांनाबो आरो लुटि पुटि लेचालायो कमिशन बानिचंगो गाबा बागे सामो सिनायबा अबनि बागिनो ठीक मतो सामो हुमं तांनि मिया प्रपारलि सि मन्त्रिसभानि जे स्टेटास आबोनि लगे এই যে স্টেটাস থাকে না
ব্লক অফিসার সাবনি কক খানায় ব ঠিক খাইও সাবনি পজিশন বমতই কাজে সব দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ খাইনাই খেকে নকজাগানে যে এই মন্ত্রিসভা রকনে এত তলাও বন স্ট্যাটাস নেবাগিনা ঠিক মতো সামো হুমো নাইমানি মতে খাই মতো